अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ इस अहम खबर के साथ कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का म्यू हस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतज़ाम पर नोटिस। इंतज़ामिया की लापरवाही। कई हफ्तों से कूड़ा एक जगह जमा करके बाहर टेंट लगा दिए गए थे और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 2 घंटों में मुकम्मल सफाई का हुक्म दिया था। मोहसिन नकवी की दी गई डेडलाइन पर इंतज़ामिया ने हस्पताल में मुकम्मल सफाई करवा दी है। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। निगरान वज़ीर आला पंजाब का म्यू हस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतज़ाम पर नोटिस। इंतज़ामिया की लापरवाही। कई हफ्तों से कूड़ा एक जगह जमा करके बाहर टेंट लगा दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 2 घंटों में मुकम्मल सफाई का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी की दी गई डेडलाइन पर इंतज़ामिया ने हस्पताल में मुकम्मल सफाई करवा दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तामीर खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा। चीफ इंजीनियर इसरार सईद और कॉन्ट्रैक्टर ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। खालिद बट चौक अंडरपास के अंदरूनी दीवारों और बेड पर काम तेज़ी से जारी है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तामीर खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा किया गया है और इस दौरे के दौरान चीफ इंजीनियर इसरार सईद और कॉन्ट्रैक्टर ने कमिश्नर को ब्रीफिंग भी दी है, जबकि खालिद बट चौक अंडरपास की अंदरूनी दीवारों और बीट पर काम तेज़ी से जारी है। ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अजीम फ़िलोसफ़र कौमी शायर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम पैदाइश। मुसव्विर पाकिस्तान के नज़रिए के बाइस ही मुसलमाना ने बर ज़ख़ीर एक अलग वतन के तसव्वुर से रोशनास हुए। इकबाल ने अपनी शायरी में जानदार मुफ़क्किराना नुक्ता नज़र पैदा किया, नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया और कौम को बेदारी का सबक दिया था। नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत के यौम पैदाइश पर सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। कोई दूसरी राय नहीं कि अगर फ़लसफ़े की इब्तदा हैरत से होती है तो इकबाल दुनिया फ़लसफ़ा के एक शानदार मुहक्किक सयाह थे। अगर शायरी रूह की बुलंद परवाज़ी के लम्हात में गाया हुआ गीत है तो इकबाल हसीन और नायाब गीतों के शायर थे। ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। फिर सबसे बढ़कर ये कि वो मुसलमानान बर्र-ए-सग़ीर की फ़िक्री ज़िंदगी के एक ऐसे मौके पर मंज़र-ए-आम पर नमूदार हुए जब उनकी राहें बहुत धुंधली थीं। इल्लामा इकबाल ही थे जिन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए मुसलमानान ने बर्र-ए-सग़ीर के लिए अलग वतन का नजरिया पेश किया था, जो बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बिलाशुबा उन्होंने अपनी शायरी में जानदार मुफक्कराना नुक्ता नज़र पैदा किया, शायरी को नया मवाद दिया, नई वुस्अतें बख्शी, मादी इखलाकी और रूहानी मसाइल पर गौर करने के लिए नए रास्ते दिखाए और शायरी में नई ताकत और गहराई, नया नस्बुलैन और जोर पैदा किया। नहीं तेरा निशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बिलाशुबा इल्लामा इकबाल को आने वाले वक्तों का भी अजीम शायर और फिलासफर करार दिया जा सकता है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। हकीम उल उम्मत डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अब 146वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब सजाई गई। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला समेत आला फ़ौजी और सिविल शख्सियात ने मज़ार पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। शायर मशरिक़ और मुफ़क्किर पाकिस्तान इल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पूर्वकार तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कमोडोर साजिद हुसैन ने गार्ड्स में शामिल दस्तों का मुआयना किया और मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए, फातिह ख्वानी की, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, GOC लाहौर में जनरल शुजा अनवर, DG रेंजर्स पंजाब में जनरल मोहम्मद कज़ाफ़ी ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अय्याज महमूद ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़री दी। तमाम अफराद ने मेहमानों की किताब में अपने अपने तासुरात दर्ज किए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपने अपने पैगाम में कहा कि इल्लामा इकबाल नौजवानों के लिए एक रहबर और रहनुमा की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हमें उनके फ़लसफ़े खुदी पर अमल करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अदनान हसन के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।
آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آشکار کیا جا رہا ہے، تو آئیے ایسے میں اقبال میوزیم کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں۔ ایک ایسا گھر جس کے سینے میں حیات اقبال کے حوالے سے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ سہیل کیسر کی رپورٹ۔ لاہور کی شاہراہ علامہ اقبال پر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی واقع ایک سادہ مگر بہت ہی دلکش عمارت ہر آنے جانے والے کی توجہ اپنی جانب ضرور مبذول کراتی ہے۔ یہی وہ عمارت ہے جس کی ایک ایک اینٹ ایک شاعر بے مثال کی عظمت کی گواہ ہے۔ مئی 1935 میں علامہ اقبال اور ان کے اہل خانہ مکلور روڈ والی رہائش گاہ سے جاوید منزل میں منتقل ہوئے اور پھر اپنی وفات تک علامہ اقبال یہیں مقیم رہے۔ 1984 میں جب اس کو جاوید منزل کو پراپرلی آرکیالوجی نے ٹیک اوور کیا، اس وقت سے کے بعد کئی مرتبہ اس کے اوپر ڈیزائن، اس میں امپرومنٹس بھی کی گئی، ریسٹوریشن کا کام بھی کیا گیا۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے سال ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے جس میں آڈیٹوریم ایڈ ہوا ہے۔ اب ایک پراپر آڈیٹوریم وہاں پر اس پریمیسز میں موجود ہے، اس کی جو فیس لفٹنگ ہے وہ ہوئی ہے۔ سفید رنگ کی سادہ اور دلکش سی یہ عمارت 9 گیلریوں پر مشتمل ہے، جہاں علامہ اقبال کے حوالے سے وقت جیسے آج بھی رکا ہوا سا محسوس ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا پاسپورٹ، دستخط کی مہر، ملاقاتی کارڈز والا بٹوا، بینک کی کتاب اور دیگر متعدد اشیاء جوں کی توں یہاں رکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو وہ بڑی ایک وزٹ کے قابل جگہ ہے اور بڑی اچھی جگہ ہے اور بہت ہیپننگ پلیس ہے۔ وہاں پر لوگ آتے ہیں، اسکولوں کے بچے بہت آتے ہیں، ہمارے پاس کالجز سے بہت ریکویسٹ آتی ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ پھر اقبال کی ذات سے، ان کے افکار سے جو وابستہ ریسرچرز ہیں، وہ ان کا ایک اچھی تعداد ہے جو کہ وقتاً فوقتاً وہاں وزٹ کرتی ہے۔ بلا شبہ اس عمارت میں آنا علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے نئے دروا کر دیتا ہے۔ 7 کنال رقبے سمیت یہ پوری عمارت 42,025 روپے کی لاگت سے مکمل ہوئی تھی، لیکن اب یہ انمول ہے، اس لیے کہ اسے اس عظیم شخصیت کی میزبانی کا شرف حاصل ہو چکا ہے جسے ایک عالم عظیم فلاسفر اور شاعر کے طور پر جانتا ہے، حضرت علامہ محمد اقبال۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت پر ایوان اقبال میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ نگران وفاقی وزیر جمال شاہ نے کہا کہ اقبال آفاقی شخصیت ہے، ان کی فکر کی آج پاکستان کو بہت ضرورت ہے۔ ایوان اقبال میں پروقار تقریب سجائی گئی۔ تقریب کا اہتمام اقبال اکیڈمی نے کیا۔ نگران وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ، سینیٹر ولید اقبال سمیت معروف شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ نگران وفاقی وزیر جمال شاہ نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری اور سوچ کو کسی طبقے یا علاقے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کی شاعری میں جو گہرائی، خوبصورتی اور روانی ہے وہ کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو گیم چینجر سمجھتے تھے۔ جو نغمگی میں نے اقبال میں دیکھی ہے، جو ڈکشن گہرائی وسعت اقبال میں دیکھی، اور جو وزن ہے، ربط ہے، روانی ہے اقبال کی شاعری میں نے دیکھی، میں نے بہت کم شعراء میں ایسی روانی، ایسی خوبصورتی اور ایسی گہرائی دیکھی ہے۔ سینیٹر ولید اقبال نے کہا کہ علامہ اقبال متحرک زندگی کے داعی تھے۔ ان کا پیغام دنیا کے ہر شخص اور ہر خطے کے لیے ہے۔ ایک چیز جو اس یونیفارمٹی کا، جو اس یونٹی کا، جو اس ہموار سوچ کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ علامہ اقبال کا جو ویو ہے موشن کے، حرکت کے حوالے سے۔ اور چونکہ دنیا، چاند اور جو سیارے ہمارے سولر سسٹم میں ہیں وہ سب، اور ہیونلی باڈیز، یہ سب ایک مسلسل سٹیٹ آف موشن میں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے فلسفے میں اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ انسان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ بھی ہمیشہ ایک موشن میں رہے۔ تقریب میں اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر عبدالرؤف، ڈاکٹر سلیم راؤ، ڈاکٹر زاہد منیر اور ڈاکٹر خضرا تبسم نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے فلسطین کے لیے اقبال کے درد اور سوچ سے آگاہی دی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ یوم اقبال پر پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ پیکو روڈ پر یوم اقبال کی تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن شریک ہوئے۔ تقریب میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے کہا کہ علامہ اقبال کے نظریات کو پیپلز پارٹی نے ہی عملی جامہ پہنایا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر کا کہنا تھا کہ ملک کے آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ نون لیگ کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو دوبارہ لندن بھجوائیں گے۔ آصف زرداری کی منصوبہ بندی سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا۔ مزار اقبال کا سنگ مرمر خراب، سفید دیواروں کی چمک بھی مانند پڑنے لگی، لائٹس بھی کم تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شاعر مشرق مزار کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار اقبال کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے فاتح خوانی کی، جس کے بعد مزار کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔ پرانا ماربل تبدیل اور عمارت کا اندرونی حصہ بحال کرنے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت کا مزار بھی ان کے شایان شان ہونا چاہیے۔ بادشاہی مسجد کے بیرونی حصے کو بھی اصل حالت میں بحال کیا جائے۔ ڈی جی ورلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کامران لشاری نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو شاہی قلعے کی بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی۔ شہر میں اسموگ نے پنجے گاڑ لیے، لاہور آلودہ ترین شہروں کی سر فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی اوس ایئر کوالٹی انڈیکس 440 تک جا پہنچا۔ گلبرگ میں AQI 564، مال روڈ 543 اور انارکلی میں 490 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز میں بارش کی پیشگوئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ شہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کی فضا انتہائی آلودہ ہے اور پنجاب کا دارالحکومت کا شمار اس وقت دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں ہو رہا ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 440 سے بھی تجاوز کرتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس تب ڈینجرس جانا شروع ہو جاتا ہے جب وہ 150 سے زیادہ تجاوز کرتا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا گیا تھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا 360، 325، 330 رپورٹ ہو رہا تھا، لیکن آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 440 ریکارڈ ہوا ہے۔ اگر اسی طرح لاہور کے مختلف علاقہ جات کی بات کر لی جاتی ہے تو فدا حسین ہاؤس سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر ہے، جہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس 570 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پولو گراؤنڈ کینٹ کا علاقہ جو ہے وہاں پر بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 565 کے قریب بتایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سید مراتب علی روڈ پر بھی 480 کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ DHA فیز 8 کا علاقے میں AQI 460 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شارع قائد اعظم میں AQI 440 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح بات کر لی جاتی ہے دیگر شاہراہوں کی، وہاں پہ بھی سموگ کا راج دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ لاہور کی جو فضا ہے وہ مکمل طور پہ آلودہ ہے، اور شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری ماسک کا استعمال ضرور کرے۔ سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے ماسک کا استعمال جو ہے وہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ مختلف شاہراہوں پہ اگر آپ لاہور کی جاتے ہیں تو سانس لینے میں شدید دشواری آتی ہے، سانس بھی آلودہ آتی ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج رات بارش ہوگی، بارش کے امکانات 80% ہیں، جس کے بعد جو سموگ ہے اس میں کمی آئے گی۔ شاہ سے بہت شکریہ آپ کا۔ نگران پنجاب حکومت کا اسموگ کے خاتمے کا مشن ہے۔ 8 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ دکانیں اور پبلک مقامات 10 نومبر کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر پنجاب نے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں سموگ کے تدارک کا مشن 8 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی۔ دکانیں اور پبلک مقامات 10 نومبر کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر پنجاب نے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 8 اضلاع میں کال سینٹر، IT ٹاورز، میڈیکل سٹورز، بیکریز 10 نومبر کو بھی کھلی رہیں گی۔ کریانہ سٹور، دودھ، دہی، پھل، سبزی اور گوشت کی دکانیں اور پبلک مقامات بھی اوپن رہیں گے۔ 13 اور 12 نومبر کو لاہور سمیت 8 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ریسٹورینٹ، جمز، مارکیٹیں اور شاپنگ مال بند رہیں گے۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مارکیٹوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سموگ سے متاثرہ اضلاع میں 10 نومبر کو بینک بھی بند رہیں گے۔ نگران پنجاب حکومت نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلیں اور ماسک کا لازمی استعمال کریں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ PTI حکومت میں کرپشن کی نئی داستان۔ چیئرمین PTI کی اہلیہ کی دوست فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 4520 ملین روپے کا حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔
टैक्स एमनेस्टी स्कीम से भी भरपूर फ़ायदा उठाया गया। फराह गोगी, एहसन जमील गुजर और उनके पार्टनर्स के 102 बैंक अकाउंट्स की कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दोस्त फराह गोगी का करप्शन स्कैंडल। सियासी जमातों ने चेयरमैन पीटीआई फराह गोगी और करप्शन में मुलव्वस अफराद को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि फराह गोगी के कहने पर ही उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब लगाया गया। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा मानिका साहिबा ने पंजाब को कमाई का जरिया बनाया हुआ था कि यहाँ से जितने पैसे लूट सकते हैं लूट लिए जाएं। बुज़दार जैसे नाअहल शख्स को वजीर आला इसीलिए बनाया गया कि उनकी अहलिया के बुशरा बीबी से अच्छे ताल्लुकात थे और इन्होंने ये सोचा कि हम कमीशन खाएंगे, डेवलपमेंट की स्कीमों के ऊपर हम कमीशन खाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेंगे और अपनी तिजोरियां और अपनी जेबें भरेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फराह गोगी और उसके शोहर के लिए थी, उन्हें फायदा पहुंचाया गया। इस तहका में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कौम को गुमराह करके कौमी खजाने पर हाथ साफ किए गए। फराह गोगी जैसे किरदारों के जरिए मुल्क को नोचा गया। वाइट करने के लिए जिस तरह का उन्होंने तरीका इख्तियार किया, सियासी लबादे में कौमी खजाने को लूट मार के जरिए खाली करने का ये जो भयानक तरीका वारदात था वो बेनकाब हुआ है। और मैं ये चाहूंगी कि ये जो इंकशाफात और हकायक हैं, ये वक्त आ गया कि कौम ये जानना चाहती है कि ये किरदार जो है वो कैफरे किरदार तक कब पहुंचेंगे, कब हम इनको जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे, कब कानून जो है हरकत में आएगा। माहिर खालिद ने कहा कि हैरान कुन तौर पर के एहसासों में इजाफा हुआ। हैरान कुन हद तक और गैर ज़ाहिरी जो उसके एहसास हैं 15,300% तक इजाफा हुआ जो एदाद शुमार सामने आए। फिर दिसंबर 2019 को एक प्रॉपर्टी टाइकून है पाकिस्तान के, जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, उनके साथ उन्होंने आउट ऑफ दी कोर्ट मायदा करके यूके क्राइम एजेंसी ने जो 190 मिलियन पाउंड्स थे पीटीआई की हुकूमत को वापस किए थे और जो सरकारी खजाने में जाने चाहिए थे वो 190 पाउंड उनके अकाउंट में मुंतकिल किए, जिसके बदले में 240 कनाल जमीन अपने नाम पे अलाट करवा ली। वो किस हैसियत में करवाई जब पैसा कौम का था, पैसा इस मुल्क का था, इसका कोई जवाब नहीं। जब फराह गोगी पर इल्जामात लगे तो चेयरमैन पीटीआई ने खुद दिफा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अरबों रुपए के असासे सामने आने पर बुशरा बीबी को फौरी गिरफ्तार किया जाए, फराह गोगी और एहसन जमील गुजर को वतन वापस लाया जाए। चीफ जस्टिस पीटीआई रहनुमाओं के करप्शन केसेस पर जल्द फैसला करें। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के दौर में फर्जी कंपनियां बनाकर कमीशन खाया गया। फराह गोगी और एहसन जमील गुजर पीटीआई चेयरमैन की नाक के नीचे करप्शन करते रहे। अरबों रुपए के असासे सामने आने पर बुशरा बीबी को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि फराह शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुजर को कानून का सामना करना चाहिए। रेड वारंट इनके जारी हुए हैं। जो अपनी नाक के नीचे अपनी ही आमदन में इजाफा करवा रहा है फ्रंट वुमन के जरिए, ये खाक ऑनेस्ट है। मेरा तो अब ये मानना है कि बुशरा बीबी को भी इसमें गिरफ्तार करना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए और उनसे तहकीकात होनी चाहिए कि अरबों रुपया कहाँ पे गया है। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा, फराह गोगी, उस्मान बुज़दार, एहसन जमील गुजर और पीनी ने मिलकर सूबे को लूटा। चीफ जस्टिस से अपील है कि पीटीआई रहनुमाओं के करप्शन केसेस पर जल्द फैसला करें। बुशरा बीबी, फरद शहजादी, फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर, उस्मान बुज़दार, ये बकायदा काला धन चारों तरफ से इकट्ठा करते थे। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी ये सदा है कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए ताकि तहकीकाती इदारे अपना काम कर सकें। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई करप्शन का पैसा खुद इस्तेमाल करते रहे, इसलिए खामोश रहे। हुकूमत में आए तो एक एक पाई वापस ली जाएगी। कैमरामैन अयूब के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 9 मई के टोले को निकालकर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई कानूनी रुकावट नहीं है। तफसीलात लियाकत अली की रिपोर्ट में देखिए। मॉडल पार्टी सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ही हैं। नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई कानूनी रुकावट नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून में नए लोग शामिल हो रहे हैं, हमें उम्मीदवारों की कमी नहीं, अलबत्ता चुनाव में दुश्वारी हो रही है। पार्टी के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं।
हाथी के पाँव में सबका पाँव। पंजाब में भी हमें जो है वो उम्मीदवारों की सिलेक्शन या चॉइस का मसला दरपेश है। उम्मीदवारों की जो है वो PMLN को कमी नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ जो शुजात हुसैन से जल्द मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए हक हासिल है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए राह हमवार करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई के टोले को निकाल कर PTI से बात करने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का इरादा है कि वो तमाम सियासतदानों से करेंगे, तो उसमें जो क्यू लीग या चौधरी शुजात साहब हैं, जरदारी साहब को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए पूरा हक हासिल है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए रास्ता हमवार करें। तो इसलिए हमें उनके ऊपर कोई गिला नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा ये ज़र्फ नहीं कि चेयरमैन PTI की जेल में अद्वियात और खाना बंद करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे ताकि पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकें। चेयरमैन PTI को जो सहूलियात जेल के बाहर मुयस्सर नहीं थीं वो जेल के अंदर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 9 मई के पौधे की आबियारी के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक मुल्जिमान को कटहरे में नहीं लाएंगे इंसाफ नहीं होगा। अब मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। 9-10 मई को जो हमला हुआ था, पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करने वालों को आप इंसाफ के कटहरे में जब तक नहीं लाएंगे ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने मजीद कहा, वोट को इज्जत दो के मायने ये हरगिज नहीं कि वोट के बगैर मुझे बारी दो। ये बारियां पाकिस्तान के अवाम देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से कौन इंकारी है। हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे ताकि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाल सकें। वोट को इज्जत दो का मायने ये हरगिज नहीं है कि वोट के बगैर मुझे बारी दो। ये नहीं होता और कभी भी ये हो नहीं सकता कि जमहूरियत में या इंतखाबात में बगैर वोट के किसी सिलेक्शन कमेटी 2018 की तरफ देखा जाए और कहा जाए ये बारी मेरी। ये बारियां ये वोटर देता है। मियां जावेद लतीफ़ का मजीद कहना था कि चेयरमैन PTI को जेल में वो सहूलतें मिल रही हैं जो जेल से बाहर मैसर नहीं थीं। चेयरमैन PTI के पेंडिंग मुकदमात की तारीख भी फिक्स की जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने साइलिन को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी का ख्वाब पूरा कर दिया है। दूर दराज से आने वाले साइलिन के केसेस करीबी बेंचों में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट ने असम्बली मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से मोहम्मद अशफाक। साइलिन को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी का मिशन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का बड़ा फैसला। दूर दराज से आने वाले साइलिन के मुकदमात उनके करीबी बेंचों में मुंतकिल करने की मंजूरी। जिला मियांवाली के मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट की बजाय रावलपिंडी बेंच और जिला भक्कर के मुकदमात को मुल्तान बेंच मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। समरी निगरान पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जेर सदारत इंतजामी कमेटी के इजलास में इस इकदाम की हतमी मंजूरी दी गई। मुकदमात करीबी बेंचों में मुंतकिल होने से साइलिन का कीमती वक्त बचेगा और अखराजात में कमी आएगी। वकला रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को खराजे तहसीन पेश किया। बैरिस्टर अब्दुल मुक्सिद का कहना था कि चीफ जस्टिस ने साइलिन का कीमती वक्त बचाकर बहुत बड़ा फैसला किया है। माहिर कानून इश्तियाक चौधरी कहते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इन इक़दामात से मुकदमात को निपटाने में भी मदद मिलेगी। माहिर कानून इज्जत फातिमा का कहना है कि दूर दराज से आने वाले साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का ख्वाब पूरा हो गया। इससे कबल जिला गुजरात और पाकपतन के मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट जबकि लोधरा को मुल्तान बेंच से अलग करके बहावलपुर बेंच मुकदमात मुंतकिल किए जा चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तबलीगी इज्तिमा रायविंड का दूसरा मरहला है। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का तबलीगी मरकज़ रायविंड का दौरा। अली नासिर रिजवी का तबलीगी इज्तिमा के अतराफ सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया है, जबकि ड्यूटी पर तैनात जवान मशकूक अशिया या फिर मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से। तबलीगी इज्तिमा रायविंड का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का तबलीगी मरकज़ रायविंड का दौरा। अली नासिर रिजवी का तबलीगी इज्तिमा के तरफ सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। ड्यूटी पर तैनात जवान मशकूक अशिया या अफराद पर कड़ी नज़र रखेंगे।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ تبلیغی اجتماع رائیونٹ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کا اس موقع پر تبلیغی مرکز رائیونٹ کا دورہ کیا گیا ہے۔ علی ناصر رضوی کا تبلیغی اجتماع کے اطراف سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب، بتائیے گا دورے کے حوالے سے۔ جو بالکل رائیونٹ تبلیغی اجتماع دوسرے فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سید علی ناصر رضوی نے رائیونٹ اجتماع کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا ہے، جو کہ اپنی ٹیم سے ہمراہ وہاں گئے اور سیکیورٹی جو اہلکار تھے ان کو چکنا رہے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور یہ بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام تر افراد جو کہ شریک ہوں گے ان کو میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ چیک کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، اور اسنائپرز بھی تعینات کیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی سوچنا واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ آپ کا۔